सौम्य बाबू गर्वी नुहति अहंकारी नुहति किंतु जेटा सत कि आपण राजनीति रे केबे जोग देले ये राजनीति आम रक्त अच्छी जो संवाद प्रेसटा कले केते पैसा इन्वेस्टमेंट हेतिला बर्तमान सांबादिक मैंने हसबे जोई को आमे पाने दबु समस्ते कहते ये ससुर जई 90 मसीहा बेलू बुजला बंधी के जुआड़े जीवे माटी बड़ना पार्टी बड़ मंत्री बड़ना सचिव बड़ तापर आपण प्रति एक्शन निया गला ये कहा पाने देला हाँ ये प्रश्नटी को आपण बदलांतु आपणकर संवाद ठीक ठाक चली आपण जाउछुनी मझे मझे संवाद ऑफिस को मुझे काली मरी जीवी ताले संवाद चलिबो ना चलिबोनी झियो संपादक आपण प्रतिष्ठित संपादक केबे अछंती आपण एक नंबर कागज रो रेट काहे केबे बढ़ी जाईची ग्राहक माने जति पैसा दियंती सेति पैसा रे खबर कागज चले ना आपणकर कागज रो रेट बढ़ला परे ग्राहक बढ़ी जंती रेट बढ़ेवाटा मो पई नुवा कथा नुहे किंतु वर्तमान संवाद रे खाली विज्ञापन लेखाटी कमी जाईची कि आपण भाबुछंती कलमटा बड़ नुह मोर परिवारटा बड़ एटा प्रश्न आसिला आपण कलम पाई और अलग बाट अच्छी बर्तमान मुटू तो कागज नथिबो कलमटा कोठो आनिबे नमस्कार मु मधुलिता पॉडकास्ट को स्वागत करछि आम सहित आज जो अतिथि अछंती बोधवे मते लागुछि से अतिथि परिचय किछि आवश्यक नहीं से अतिथि प्रत्येक घरे बहुत परिचित जदि आपण बंची जदि आमको कोड़ी समस्यार समाधान रक्त रहउछि से अतिथि को आम खोजु से अतिथि को सांगे सांगे आम फोन करूँ जदि आम गोटे न्यूज पेपर पढ़ुचे संवाद से अतिथि को आम खोजु तेणु से अतिथि होउछंती आम ओडिशार अध्यक्ष पूर्वतन संपादक बा प्रतिष्ठाता संवाद से होउछंती श्रीयुक्त सौम्य रंजन पट्टनायक आसंतु आम आज सौम्य रंजन पट्टनायक को भेटिबा सर नमस्कार नमस्कार सर आज आपण को आम पाई बहुत खुशी किंतु आपण को पाई मोर प्रथम प्रश्न रहिबा जेते बेले न्यूज पेपर डेली न्यूज पेपर 1984 मसीह रे आपण संवाद बाहर कले आपण कोन चिंता करी बाहर कले काहे कि आपण गोटे बहुत भल स्कॉलर स्टूडेंट थिले हठात के कहीं आपण सांबादिक हेबे संपादक हेबे सेटा जो संवाद जो बाहर कले हेतल परिवेश केमती थिला मार्केट रो परिवेशटा आपण न्यूज पेपरटा समस्त पाखरे पहुँची पारिबो समस्त ताकू पढ़िबे समस्त पाखरे प्रिय होई पारिबो बोली आपण भाबुथिले कि से समर कथाटी टिके आपण हमकु कहिबे खूब सुंदर प्रश्न एइथिपई कहूची जे एभली प्रश्न मते जदी 20-30 वर्ष आगुरु पचरा जाइथांता ताले मु तार उत्तर दे पारथांती आज जहाँ दूची सेतबेले भी देथांती किंतु लोकमानक भितरे लोकंक मनरे जो भूल धारणा रही मु कहीं संवादपत्र जगत को आसिली एवं मोर ता पछरे कि उद्देश्य थिला से सब भूल बुझामणा रहंता ना प्रथम कथा हला यदि एकदम पुराना कथा को जीवा आमे जते स्कूल रे पढ़ुतलो समस्ते सेतबेले किए कौन हम समस्ते से विषय रे आलोचना करते भल छात्र मानक पई सबुबले प्रथम पसंद थिला आईएएस हुआ जदि तुम मेट्रिकुलेशन रे भल परीक्षा रे भल नंबर रखिकी बेस्ट 10th रे जाइच ताले समस्ते तुम्हें केवल नुहे तुम परिवार लोक मैंने बापा माँ एवं जबू शुभेच्छु बंधु मैंने समस्ते भावती ये बोधे बड़ हेले आईएएस हम मोर किंतु मूलरू गोटे संकल्प थिला जे मु आदौ चाकरी करिबिनी आईएएस तो बड़ कथा दूर कथा मु चाकरी करिबिनी मो सांग अर्धेन्दु षडंगी से भी मोर सहपाठी थिले आमे दी जण मिसी संकल्प नैथिलु रक्त शपथ नैथिलु जे आमे बड़ हेले चाकरी करिबा नै सेफ्टी पिन रे कणा करी आंगुली को टिके छोटिया रक्त बाहरले सेही रक्त रे रक्त शपथ निया आइतला किंतु परवर्ती समय रे आमे रेवेन्सा को गलु से विज्ञान पढ़िला तापर इकोनॉमिक्स पढ़िला मु मोर पॉलिटिकल साइंस पढ़िली एवं सेतबेले आमे समस्ते बीए पर दिल्ली रे एमए पढ़ा को जानती जो मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बा हिस्ट्री इंग्लिश पढ़ती मोर बयस कम थिबा दृष्टि मु बीए पर दिल्ली रे पढ़ी पारली नाई दिल्ली रू फेरुला बेले बीएचयू एवं अलाहाबाद यूनिवर्सिटीटा केमती देखा ता विषय में बहुत कथा शुणी आमर
ପୂର୍ବର ଭଲ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ବିଏଚ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଏଚ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି କେଭି ରାଓ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ବିଏଚ୍ୟୁରେ ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେଲେ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଶିଶୁପାଳ ହେଇକି, ମୁଁ ବିଏଚ୍ୟୁରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଢ଼ିଲି। ବିଏଚ୍ୟୁରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବିଏଚ୍ୟୁର ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ଆମର ଅଲଗା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମାଇନରିଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଳିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲି, ମୋତେ ସେଠୁ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ବହୁତ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନ ବାହାରୁଣୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବାଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ନା କହି କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଉକୁ ଆମର ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଜଗିକି ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାକୁ ଚାପ ପକାଅ ଦିଆବ। ବୋଉ କଥାରେ ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ତା'ର ଗୋଟେ ବାହାନା, ସେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁକୁ କହିଲି ଯେ ବୋଉକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଥିଲି ହାତ। ମିଛ ଯାହା ଅଭିନୟ କରିକି ଆଇଏଏସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ବୋଉକୁ କହିଲି ଯେ ନା, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ନାହିଁ, ରିକ୍ସାରୁ ପଡ଼ିଗଲି ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଲାବେଳକୁ ହୋଟେଲକୁ, ତେଣୁ ମୋର ହାତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ବୋଉ କହିଲା ଯେଉଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିକି ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ, ଏହା କହିକି ବୁଝେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ତଳେ ମୁଁ କାହିଁକି କାମ କରିବି। ମୁଁ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ର ଦରମା ଯାହା, ୟୁଜିସି ସ୍କେଲ୍ର ଦରମା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ରହିଲା ଯେ ଆମ ପିଲାଟି ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ତା'ଠୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲେ, ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ବେଳେ ମୋତେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବୃତ୍ତି ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାରଣରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିଛିଟା ଲାଘବ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅଫସୋସ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେ ଆମ ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ବେଳେ ବିଲାତରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦେଶିନୀ ବାହା ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ବିଧର୍ମୀକୁ ବାହା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଇଏ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଯାଇ ରହିବ ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କି ସେଠି ଯଦି ବାହାସାହା ହେଇକି ରହିଯିବ। ସେଇ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ବାହାଘର କେତେ ମସିହାରେ ହେଲା? 78 ମସିହାରେ। 78 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ସେଇ ବାହାଘରଟି ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ବିବାହ କଲି କାହାକୁ? ମୁଁ ବିବାହ କଲି ଆଉ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝିଅ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ହାରି ମନସ୍ତାପରେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ପୁଣି ଫେରିଲି ବିଦେଶକୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାଘର ପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପିତା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସିଏ ବି ଅଧ୍ୟାପିକା,
स्वाभाविक भाव में आम चिंता कलु मु तो गोटे भल यूनिवर्सिटी पाई किंतु से मध्य जदि से यूनिवर्सिटी रे अध्यापिका हो पारंता ताहले आमर पारिवारिक एवं वृत्तिगत जीवन ठीक बाटरे चलता किंतु सेतेबेले बीएचयू रे आउ गोटे अध्यापक चाकरी मिलवा एते सहज नथिला एवं विशेषकर जो विषय रे से विशेष पारदर्शिता लाभ करते सेठी जाइक बिलात रे लिंग्विस्टिक्स रे और से लिंग्विस्टिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कौन सुविधा नथिला जेहेतु बीएचयू रे ताको गोटे चाकरी मिलिबो नाही सी आ गोटे जगह चाकरी करुवे और मु आ गोटे जगह चाकरी करुवी यही कारण मते बीएचयू छाड़वाई चिंता करने को पड़ला एवं बीएचयू रे मध्य मते टिके हैरान हरकत करुले जेहेतु सेतबेले जेबी पट्टनायक मु सनिल हो गली सेतबेले से माने विरोधी दलर थिले कांग्रेस लोक बोली आमको देखी आम प्रति टिके पातर अंतर नीति और सेठी बीएचयू रो परिवेश टी अत्यंत राजनीति प्रवण थिला तेणु आम प्रति गोटे विद्वेष मनोभाव आमर किछि वर्ग भितर थिला एटा भी गोटे कारण हो पारे जो कि मुझे कहली एभली गोटे जगह को जीवा जो दी जन को चाकरी मिल कि ओडिशा को फेरी आसवा ओडिशा को फेरी आसवा पछरे आ गोटे आकर्षण यह थी पारे सेतबेले मुझे से विषय चिंता करना जानकी वल्लभ पट्टनायक सेतबेले पड़ी मुख्यमंत्री 1980 मसीह हो सारे आम बिलात बेले से मुख्यमंत्री होते तेणु स्वाभाविक भाव में समस्त तो मो भाई से मंत्री हो स्वाभाविक भाव में ओडिशा रे आसी किछि करबा पई इच्छा हला एवं सेतबेले आमर जो योग्यता थिला से योग्यता रे ताको मध्य चाकरी मिलता एवं से पर मिलला मते चाकरी मिलता मु राजनीति विज्ञान छड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे एमए करथिली एवं सेतबेले नुआ करी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही थाए एवं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रे मोठारो अधिक योग्य लोक कहीं नथिले तेणु स्वाभाविक भाव में मते सेठी गोटे प्रवेश मिल पारि था किंतु सेतबेले विदात रु फेरी आम भितर गोटे अहंकार बोली कहबी नहीं अस्मिता बोली जोटा कहते सेटा मोर व्यक्तिगत स्वाभिमान को टिके बाधिला जितेबाला मोर विरोधी गोष्ठी कहले ये मुख्यमंत्री ताकर परिवार सब लोक यूनिवर्सिटी पढ़ाई ये कर मोर गोटे वितृष्णा आसीगला ना जो यूनिवर्सिटी रे आमर योग्यता प्रति सम्मान ना से यूनिवर्सिटी कहीं आम प्रवेश करवा से चिंता कली कौन करी जदि अध्यापक हेबी ना ताहले कौन करी माने ओडिशा आसिला पर आपण गोटे चैलेंज लाइफ हे गला चैलेंज भी कहा जाई पारे जेहेतु अध्यापनटा मोर स्वाभाविक वृत्ति थिला से अध्यापन मिलते मुझे जाइथांती किंतु मो ईश्वर को आशीर्वाद करुच्ची जे जो माने भी एभली गोटे परिवेश सृष्टि कले जो थे कि मोर वितृष्णा है ओडिशा रे आउ अध्यापक हेबी ना बा जानकी वल्लभ पट्टनायक थिला पर्यंत कौन सरकारी सुविधा सुजोग एवं चाकरी करी ना मुझे सीधा से टिके कथार मु प्रतिक्रिया प्रकाश करी रागी जाऊली एवं सेटा को लेकिन अनेक भावती मु अत्यंत उग्र एवं रागी प्रकृतिर लोक बोली तेणु कौन करी से चेष्टा कली जे मु हुए तो गोटे सांबादिक हेबी सेतबेले ओडिशा रे ओडिया सांबादिक इंग्राजी खबर कागज मानकर नथिले सांबादिक हेबी माने गोटे इंग्राजी खबर कागज रे सांबादिक हेबी टाइम्स ऑफ इंडिया टेलीग्राफ इंडियन एक्सप्रेस यही सब प्रमुख कागज स्टेट्समैन भी थिला यही सब कागज गुड़िकर जदि गोटे प्रतिनिधि मुझे पारती कि मुख्यमंत्री जमाता हिसाब से कौन सी खबर कागज मत सांबादिक करने को निरापद मिले ना कारण संवादपत्र और खबर और सरकार भितर जो संपर्क थाए तेणु सहीटा मत गोटे आघात देला मत ये कौन सांबादिक चाकरी भी मत मिलूना मत सांबादिक चाकरी मिलूना कौन मुझे कम करी जो थे कि शह शह सांबादिक नियुक्ति देवी ये गोटे झुंकरे एभली गोटे आह्वान रे ससुर भी मुख्यमंत्री तेणु आपण संवाद मो मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री थाई तो मुझे चाकरीटा नेली ना किए कहीं कह मुख्यमंत्री तांगर अयोग्य जामाता को चाकरी भर्ती कर देइछन से अभिमान रू बा से स्वाभिमान कथारू मु निजे किछि करी चेष्टा कली देखिली सेतबेले किंतु मु जतबेले खबर कागज कथा चिंता करूथली सेतबेले निरंजन बाबू मते आदौ से आमर परिवार मुरबी भाया
तो मंत्री भी थे से मते कहले जम्मा एथिरे पर्सन पस ना कारण मु जहाँ देखुची राजनीति रे मु एते दिन मंत्री थाए समाज प्रजातंत्र भली लोक राधानाथ रथ आउ डॉक्टर हरिकृष्ण महताब से बंची राधानाथ रथ समाज को चलाउथिले सहित स्वाभाविक भाव में राजनीतिक व्यक्ति भाव में संपर्क थी से कहले से भी प्रतिदिन तो कहते खबर कागज केमी चलो राधानाथ रथ और महताब भली लोक जो मैंने खबर कागज चल पारना तू गोटे अध्यापक थिलु कौन अभिज्ञता नहीं खबर कागजर ख अक्षर जानिनु तू जब खबर कागज बाहर कहीं आपण ससुर प्रजातंत्र रे सांबादिक थिले सेटा थिले सेइतपाई सी भी तो किछि किंतु मो ससुर ठारो कौन परामर्श नहीं ना नहीं ना अनेक धारणा एटा जानकी बाबू को कागज अच्छा तांका जई को स्थायीथान करने से गोटे कागज बाहर करचंती से भी जेहेतु प्रजातंत्र रे थिले तांकर मध्य स्वप्न थिला तांका परिवार रू के गोटे खबर कागज प्रकाश करू किंतु साधारण रे तांकर सहकर्मी माने जो माने तांकर पुराना सांबादिक बंधु समस्ते भाबुथिले एटा जानकी बाबू करूचंती तांको पाई एवं तांको यदि कौन कारण राजनीति अवसर नवा पड़ो से खबर कागज रे से बाकी जीवन तक कटेबे से करुचंती ए प्रकार आलोचना मते गभीर आघात दो जानकी बाबू इनडायरेक्ट सपोर्ट नथिला जानकी बाबू सपोर्ट तो निश्चय थी बिना सपोर्ट कौन किसी कि सी किंतु मने मने चाहूले जे आम घर किए गोटे खबर कागज बाहर करता किंतु तांको सहित खबर कागज संपर्क में कौन आलोचना बा खबर कागज केमती बाहर एकमात्र अवदान है से सुरेंद्र महांती को प्रथम संपादक हिसाब से रही प्रवर्ताई से मु निश्चित भाव में ऋणी रही सुरेंद्र बाबू को मो भली लोक जदि जड़े अनुरोध करता से भी तो राजी होई न था सुरेंद्र बाबू से साहित्य एकाडेमी सभापति थे एवं तांको अनुरोध करागला सौम्य गोटे खबर कागज बाहर करने को चाहूँगी से तो खबर कागज विषय विशेष किसी जानी ना आपण संपादक हेले खबर कागजर मान बढ़िबो एवं खबर सेतेबेले आपनकर बयस केते थिला सेतेबेले बयस थिला 32 वर्ष 32 वर्ष 32 वर्ष रे आपण संपादक संपादक मु हेनी मु खबर कागजर जो कंपनी टे हेतिला खबर कागज प्रकाश करबा पई सेटा थिला गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परवर्ती समय रे ताको गोटे पब्लिक लिमिटेड कंपनी करी मु तार चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते जो पदवी रे आरंभ करी बर्तमान से ही पदवी रे अच्छी सुरेंद्र बाबू किंतु बेसी दिन आमर संपादक हो रही पारे ना 1.5-2 वर्ष भितर जेहेतु शारीरिक असुस्थता थिला और सक्षम नथिले से संपादन अब्याहति नेले एवं मु सेतेबेले संपादक हेली मझिरे संपादक पद छाड़ी सेतेबेले आमे आदर्शवादी सब थिलु जितेबाला राजनीतिक संपर्क बढ़ा आरंभ है जितेबाला मो पर राजनीति में प्रवेश करने चाप पड़ा कांग्रेस दल तरफ कि चाप पड़ा से मु भाविली गोटे खबर कागजर संपादक गोटे राजनीतिक दल रहा उचित नुहे जोटा कि महताब बाबू और राधानाथ बाबू करुले किंतु मोर ए प्रकार आदर्श को समस्ते हसिकी उड़े देले से तुम मन थी मोर अन्यतम वरिष्ठ सहयोगी सेतबे नुआ नुआ उत्साहित ही आम सहित जोग देते संपत महापात्र तांको मु जितेबाला राजनीति में जोगदेली सेतबे जो समय मु छाड़ी मु कहली मु संपादक थी दल में जोगदेवा उचित नुहे राजनीतिक तेणु मु संपद बाबू को संपादक हाँपाई अनुरोध करी से किछि काल संपादक होते तापर मत सब बुझेदेले ये आदर्श ओडिशा रे चले ना ओडिशार संपादक माने ही राजनीति करती से मु पुणी आउ थे संपादक है आपण राजनीति रे केबे जोग देले मो ससुर जतबे चीफ मिनिस्टर देले से समय मु राजनीति रे मूलरू जोग देनी राजनीतिक परिवार रो मु आसी राजनीति आम रक्त रे अच्छी मु रेभेन्सा कॉलेज रे थिला बेले राजनीति रे भाग नहीं एवं छात्र राजनीति रे भी भाग नहीं किंतु जतबे एठिकी फेरी आसी मोर एकमात्र लक्ष्य थिला संवाद को केमती घरे घरे पहुंचाबे कारण संवाद पत्र बाहर कला बेले मते कहीं विश्वास करू नथिले जे ये संवाद पत्र चलई पारिबो बोली एवं संवाद पत्रटी चलिबो बोली मध्य कहीं विश्वास करू नथिले ता पछरे अनेक गुडी कारण अछि कारण मु का सहित परामर्श करू नथिली मोर परामर्श न करिवार मूल कारण थिला जे मु खबर कागज विषय रे किछि जाने नै जहाँ सहित बसी खबर कागज विषय रे आलोचना करी से मते जहाँ पचारिबो तार उत्तर शुणिले से हसिबो तो ये खबर कागज विषय रे किछि जाने नै ऑफसेट और लेटर प्रेस रो तफात मध्य मु जानि नथिली खबर कागज रे कौन हुए मध्य मु जानि नथिली
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେହେତୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଖବରକାଗଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଯଦି ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିବ ତ ଇଏ ତ କରୁନି, ଇଏ କେବଳ ନାମମାତ୍ର ଅଛି। ଜାନକୀ ବାବୁ ଏ କାଗଜ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଇଁଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ, ଇଏ ଆମକୁ ନ ପଚାରି ଯିବ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ରାତି ମୁଁ କଟେଇଛି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ କଲିକତାରେ 2-3 ରାତି କଟେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ କେମିତି ଛପା ହେଉଛି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସରେ କାଟିଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଡେକାନ୍ କ୍ରନିକାଲ ଅଫିସକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପତ୍ରିକା ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଠି ରେଫରେନ୍ସ ରହୁଥିବ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଜୁଇଁ ନା ଜାନକୀ ଆପଣ? ବାବୁଙ୍କ ଜୋଇଁ ହିସାବରେ ମୋତେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ମିଳୁଥିଲା। ହଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହିକି ଫୋନ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଉ ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଡିନର୍ ଖାଇଦେଇ 8:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ରେ ମୋତେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଆଟେନସନ୍ ମିଳେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ କିଛି କହନ୍ତୁନି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି କେହି ଲୋକ ଥିବ ମୋତେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ସାରା ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ମୁଁ କରେ ଖବର ଆସିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛପା ହେଇକି ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ। ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ନିଜେ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-12ଟି ଏଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରେସ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। କାଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲି, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆଟା, ମୋର ଧାରଣାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରକମର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ କରିବି। କାହିଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପତ୍ରିକା, କାହିଁ ଆମର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ବେଙ୍ଗଲୀ ପତ୍ରିକା। ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଶରତ ମିଶ୍ର, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଇଏ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡ଼ିଟର୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ମୋର ଖବରକାଗଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଲା, କେମିତି ଖବର ଆସେ, ଖବର କେମିତି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଛପା ହୁଏ, ଛପା ହେଲା ପରେ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବଡ଼ ଖବରକାଗଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଲା ଯେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରେସ୍ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଢାଞ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜ ତା ଶୁଣରେ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ମୂଷା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ହେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ବଡ଼ କରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ବିଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆହରଣ କରିଥିଲି। ଲେଟର୍ ପ୍ରେସ୍ ଅକ୍ଷର ସଜା ସୀସା ଅକ୍ଷରରେ ଖବର ନ ବାହାରି ସେ ଅଫସେଟ୍ରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଅଫସେଟ୍ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସଜା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେସ୍ଟା କଲେ, କେତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହସିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ କରୁଛ, ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରୁଛ, ତୁମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଜାଣିଲେ, ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିଲେ ହସିବ। ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ। ସେଥିରୁ 60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OSFC ଋଣ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇପିକଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ OSFC ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନହେଲେ ବାକି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମ ପାଖରେ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଜି ମାମୁଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ, ଯେ ଆମର କିଶୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ଯେ ମୋର ସାନ ସଢ଼ୁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଇଠି। ସେ ଅଜି ମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୂଳଧନ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ।
तेणु 90 लाख टंका गोटे विराट बड़ ये नुहे कि 90 लाख टंका प्रोजेक्ट पाई किंतु से समय आपन भाई इंडस्ट्री को जीवाक पड़ी आपन भाई इंडस्ट्री मिनिस्टर थिले सेतबेले से इरिगेशन मिनिस्टर इरिगेशन मिनिस्टर इंडस्ट्री मिनिस्टर परवर्ती समय एवं भाई व्यवसाय करते थाना भाई भी व्यवसाय करते तेणु मामू घर लोक व्यवसाय करते तेणु स्वाभाविक भाव में व्यवसाय परिवार दृष्टि एमानकर साहाय्य नित्यानंद सामंतराय थे अजित किशोर दास बोली कहते अजय किशोर दास से भी थिले एवं आउ जड़े खଣି मालिक थे निरंजन बाबू को बंधु आलुवालिया बोली से मध्य थिले जो मान को नहीं कि वर्तमान से माने इनिशियल प्रमोटर हिसाब से 1984 मसीह आपण पेपर आरंभ कले पेपर तो एते भल प्रोजेक्ट आरंभ कले टीवी को कहीं तापर टीवी आसिला टीवी को कहीं पछकु नेले पेपर भल चल नथिला टीवी कोन सेतबे आरंभ होइतला टीवी आरंभ नहीं आपण को टीवी कनक टीवी आरंभ हबा पूर्वरु टीवी आसी जाइथिला गोटे टीवी थिला ओटीवी थिला से ई टीवी भी थिला ओडिया ई टीवी रे तो बहुत सारा चैनल थिला ना रीजनल चैनल आपण ठीक टाइमटा जानि पारु ना 1984 बेल को ओडिसा रे टेलीविजन कहले किछ नथिला काहे कि आपण सेते प्रथमे गोटे ये चैनल हिसाब रे सैटेलाइट चैनल भी से नथिला से केबल हिसाब रे नहीं नहीं सेते बेल को आपण संवाद रे संवाद खबर कागज बहुत सारा सांबादिक तयारी कर सारथिले मध्य आजिकल जेमती आपण माने टिके टिके कथा रे 2-4 जण मिसिले संगे संगे गोटे यूट्यूब चैनल हो जाउची सेतेबेले से अवस्था नथिला गोटे टीवी चैनल करिवा पाई सेतेबेले प्राय 20-30 कोटी टंकार अधिक दरकार पड़ूला उच्च स्तर टीवी चैनल उच्च गोटे भल टीवी चैनल करने को अर्थ राजिला से जेहेतु खबर कागज आरंभ कर 10 वर्ष भितर आम जागलु प्राय 5 वर्ष भितर आम जागलु जे खबर कागज चलैबा एत कष्ट एत सहज नुहे ए खबर कागज बंचू के नहीं सहज तो समस्ते विश्वास करते खबर कागज चलो नहीं आम सब नुआ नुआ टोका को नहीं आरंभ कलु आम नुआ कथा आरंभ कलु तेणु पुराणा लोक मैंने आमको उन्नी संदेह दृष्टि देखुले ईर्षा करुले किंतु आशा करुले एटा केमती बंद हो जाता कि फेल मारी जाता कि एवं समस्ते भावी नहीं ये केते दिन 80-84 आम आरंभ करूँ जानकी बाबू 90 मसीहा बेलू जानकी बाबूंकर प्राय राजनैतिक पराजय हवा कथाटी स्पष्ट बारी होता समस्ते कहते ये श्वशुर जई 90 मसीहा बेलू बुजला बंधिकी जुआड़े जीवे किंतु मोर गोटे जिद्दी थिला जे मु ए खबर कागज को जेहेतु आरंभ करछि ताकू जेते कष्ट हेले मते ताकू सफल करी लोकंकर बहुत धारणा अछि जे जानकी बाबू को पाई ए खबर कागज चलिला किंतु आपण 2023 बेलकू आपण से जो लोक मानकर चिंताधारा थिला ससुर जोई ससुर तो नथिले जोई को आमे पाने दबु आपण जो लेखा लेखिले जो संवाद रे जो सब लिखिले माटी बड़ना पार्टी बड़ मंत्री बड़ना सचिव बड़ तापर आपण प्रति एक्शन निगला सरकार तरफ सरकार तो निजे सरकार तरफ सरकार निजे एक्शन नेले आपण संपादक रु ओहरी गले सेतबेले संवाद कहले सौम्यरंजन पट्टनायक बिना सौम्यरंजन पट्टनायक संवाद होई पारे नाही हेतल को डिजिटल टीवी सबुर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत आगो को पड़ेथिला आपण सेतबेलर फीलिंग्सटा केमिति थिला जेतले संपादक रु ओहरिले के काहा को पाने देला ए प्रश्नटी को आपण बदलांतु के काहा को पाने देला नवीन बाबू और कार्तिकेयन पांड्यन महोदय सौम्य बाबू को पाने देले ना सौम्य बाबू तांको पाने देला आपण भाबुतले मते से पाने देले किछि सहयोगी बंधु मध्य सेथिरे अति आनंदित होउतिबे किए काहा को पाने देला मु तो भाबुत मु मते किछि पाने देई नांती समाने ए खबर कागजटी तांको पय अडुआ कला बोली मते से दलरू बाहर कले दलरू बाहर कला परे मते मोर किछि परिवर्तन हला नाही हमर विज्ञापन बंद कले विज्ञापन बंद कला परे मते आम किछि परिवर्तित हेलु नाही तापरे से खोला खोली भाव में आम उपर चढ़ऊ कले तांकर जो क्षमता थला ताकू से प्रयोग कले क्षमता प्रयोग करके कहले ता कागज को बंद कर देबो कागज को बंद कर देबा अपन कहले निश्चित बंद कर दे पारी विज्ञापन बंद हो गले कागज बंद हो ता नुहे किंतु जदि कागजटी को माने एभली भाव में चढ़ऊ करी पुलिस माध्यम ईओडब्ल्यू लगे ये सब करी विभिन्न मिथ्या अभियोग आनी आम ना केस करेंगे आमको जेल में भर्ती करेंगे कर्मचारी मान को जड़े दी जन को जेल में भर्ती करेंगे मु देखली सेतेबेले आम सहयोगी बंधु माने से ए प्रकार लड़ई पाई
ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଯଦି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ସେମିତିକୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଜିଦ୍ଦି କରି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ ନିଅ, ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋତେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ହିରୋ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଡରିବି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ହଜାରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଖବରକାଗଜଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କିଛି ହଉ ମୁଁ ଫୁଟାଣି ମାରିକି କହିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଫଳରେ ବା ଓହରିଯିବା ଫଳରେ ଏ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରିଟି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କମାନେ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଳିକି ରହିବା କ'ଣ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଅଫିସରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନିଜେ ନେଇଛି, ମୋତେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପରିବାର ଯଦି ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମୋର କଲମଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୋର ପରିବାରଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମୋ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟରୁ ତ କାଗଜ ନଥିବ, କଲମଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତେଣୁ ପରିବାର ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ହଜାରେ ପରିବାର, ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଏହାକୁ ବରବାଦ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହା ହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲି, ସମ୍ବାଦ ସହିତ କୌଣସି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଭାବିଲେ ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଚଲେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସକୁ ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୋ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରରୁ ପାଇଛି। ମୋ ପରିବାରର ଝିଅମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ବିଲାତରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, MBA କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାପାର। ଆପଣ ବି ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ବି ବିଲାତରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲି। ଯଦି ଏ ଖବରକାଗଜଟି ଏଭଳି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଭଳି ଅଡ଼ୁଆକୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ତ ବିଲାତରେ ବି ପାସ୍ କରିଛି, ସେ ବି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ସାନ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଏଇଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା ସହିତ ସରକାର ବି ବଦଳିଗଲା। ସରକାର ତ ପରେ ବଦଳିଲା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳକୁ ସରକାର ବଦଳିବ ବୋଲି କିଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କଥାଟି କହୁଛି, ମୋ ପରେ ସମ୍ବାଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ବା ଅନୁମାନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲି। ମୁଁ ଯଦି କାଲି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଜାଣିପାରିବି କେମିତି ଚାଲୁଛି? କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଥାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମ୍ବାଦ କିପରି ଚାଲୁଛି। ସବୁ ଯେ ମୋ କଥାରେ ଚାଲୁଛି ବା ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆ ବଦଳିଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଶିଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସବୁ କ'ଣ? ଝିଅ ସମ୍ପାଦକ, ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ବି ମୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରିଚାଳକ। ନା ଆପଣ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦକ ରହିବାର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ କେମିତି ହେବି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ କହିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲି ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ଝିଅ ତା'ର ଚଲାଉଛି, ସେ ଭୁଲ କଲେ ଶିଖିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦାବେଳେ କହିବା ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ତାହେଲେ ସେ ନିଜସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରୁଛି।
ओडिया खबर कागजर भविष्य कौन बोली आपण भाबुछन डिजिटल टाइम रे वर्तमान समस्त सोशल मीडिया समस्त हाथ रे स्मार्टफोन वर्तमान कथा कथारे सबुआडे सब जिनस भाइराल भविष्यत कथारू मोर गोटे छोटिया कथा मन पड़ जाऊँगी मुझे जो बिलातरू फेरुली मोर जड़े बिलातर बंधु जे कि भारत संपर्क में किसी ज्ञान रखी कहले तुम जाओ यू आर रिटर्निंग टू इंडिया व्हाट आर यू गोइंग टू डू इफ यू आर नॉट गोइंग टू टीच से तो मुझे ओडिशा रे पढ़े किछ करी तेणु ना मुझे गोटे खबर कागज करने कथा जो से शुणिले से से मत कहते ये खबर कागज रे पशिवाटा ठीक हम ना कारण ये खबर कागज गोटे 100-150 वर्षर गोटे खेल तेणु से तुम पाखे समय ना ये 100-150 वर्षर खेल प्राय 3-4 पुरुष पाई ये गोटे विराट बड़ आह्वान प्रथम पुरुष आपको आरंभ कर बहुत कष्ट पाइब चलो कि ना जदि बाई चान्स बंचीगल द्वितीय पुरुष आपको मजबूत कर तृतीय पुरुषर भाग्यटी सबुठारु भल से सबुठू सब सुविधा सुजोग को उपभोग कर जदि प्रथम 2 पुरुष तुम्हें बंचीगल ताले खबर कागजर प्रभाव खबर कागज को नहीं जो दादागिरी खबर कागज को नहीं जो सामाजिक आकर्षण बा जो प्रभाव ये सबू तुमको उपभोग करने को सुजोग मिल जदि 3 पुरुष पर्यंत बंचब तुमको तो बयस आपण 2 पुरुष बंची जाइछंती उपभोग करछंती ना 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 शुणी सार 32 वर्ष रे तुम जदि आरंभ कर तुम तो जीवनटा पलि जीव आपको बंचेक रखापी तापर बंची से बयस अधिक हो प्रतिष्ठित कर तृतीय पुरुष आपको उपभोग करे चतुर्थ पुरुष भाग्य यार शववाहक हवा को सुजोग मिले भाग्य थाए नहीं नहीं आपण प्रथम गोटे खबर कागजर जो 4 पुरुष जेनेरेशन कथा कहुच्छी तेणु मु एक कथा कहूँ ये आज मु 40 वर्ष भितर 150 वर्षर जीवन को देखिपारि मु खबर कागज केमती कष्ट बाहर जानिली ताकू केमिति बंचई रखा पड़े जानिली ताकू किपरि प्रभावशाली करगला केमिति लोक मत कहती मीटिंग को डाकती फोटो उठे कहती एवं मत जो आकर्षण मिलूँ प्रति बही उन्मोचन में डाकुच तुम्हें प्रति सभा को डाकुंट मत कौन श्रद्धा कर डाकुं जेहेतु आम 1 नंबर कागज हो आमको डाकिले खबर टी भल कि बाहर 1 नंबर कागज न तुम्हें कौन पॉडकास्ट करने आसता आपन 1 नंबर कागज रेट कहीं बढ़ी जाइए खबर कागज को वर्तमान जो ढंग से चला जाऊला मूलर मुझे जानी ये खबर कागज चलैया एक मौलिक परिवर्तन दरकार समाज मु खबर कागज आरंभ कला बेले जी परामर्श नहीं व्यवसायी बंधु मान ये खबर कागज संपर्क में खबर कागजर दाम ग्राहक माने जी पैसा दियंती सेतिकी पैसा रे खबर कागज चले ना किंतु बाकी पैसा सब विज्ञापनदाता दियंती जदि खबर कागजर ग्राहक ही नथिबे विज्ञापन तुमको किए देव तेणु ये गोटे कैच 22 सिचुएशन अधिक रु अधिक ग्राहक होती बोली कहवा से अधिक खबर कागज गुड़िक सब मिछ कहते बर्तमान जहाँ को पचार सी कह मुझे 1 नंबर कागज ओडिशार 1 नंबर कागज किए सरकारी नथिपत्र ये 1 नंबर बजार में से 1 नंबर आउ किए पचारे सी कह सी 1 नंबर कौ जगार आप देखी 8टी 1 नंबर कागज अच्छा ओडिशार 8 जन जगह आपणकर कागजर रेट बढ़ला परे ग्राहक बढ़िचंती रेट मु सेही कथाटी को कहि दउची रेट बढ़ाइबाटा मो पाई नुआ कथा नुहे मु जतबेले प्रथमे देखिली सेतबेले समाज बिक्री होतला 50 पैसा रे मोर परामर्शदाता जो माने कंसल्टेंट थिले मोर व्यावसायिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी करथिले से कहले खबर कागजर दाम को आपण जदि 80 पैसा रु अधिक बा टंकाटे न करिवे चलिबो नाही एक कथा सुनिकी समस्ते हसिले कहले समाज 1 नंबर कागज 50 पैसा रे बिक्री होची आपण एमती कोन देबे जे आपण को 1 टंकार समस्ते किणिबे तेणु मु कहली जे से माने तो 50 पैसा 1 टंकाटे नहले जदि चलिबो नहीं कहउछन मु ताले आरंभ करी कहीं मु प्रथमे चेष्टा करी राधानाथ रथ मुझे खोसामत करने सर कहीं आपण जानी शुणी एते कम दाम रखुंट 50 पैसा रे कागज कौन चले प्रजातंत्र समाजर संपर्क से भल नाला किंतु से भावुले बोधे यहीटा ही नियम किंतु कहीं मो कथा शुणिले ना किंतु प्रथम 3 मास मु प्रथम कहली 50 पैसा रखा जाऊ किंतु 3 मास भितर मुझे जानीगली जे 50 पैसा रखले आउ 3 मास पर आपको बंद करने को पड़ो आम किसी अभिज्ञता नाला कागज किणिली पैसा मिल पुणी किणी पैसा मिल पुणी किणी किंतु सेटा हैला नहीं ता फल मु बाध्य होइके प्रथमे मु 50 पैसा रु 60 कली 60 रु 80 कली तापरे जेते बेले पर्यंत मोर होईची कौन दर वृद्धि सदाबले दर वृद्धि मु प्रथमे दर वृद्धि है बेले मोर प्रतिद्वंदी मैंने भारी खुशी होती से भावती संवादटा बर्तमान दर बढ़ीगला आम कागज एवं चलो
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଗଜ କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ, 5-10% କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତିକି ଅଧିକ କାଗଜ ପୁରୁଣା ହେଲା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମେ ଠିକ୍ ତାଠାରୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଢ଼ିଯାଏ। 2-4-5 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ସାମୟିକ କମେ 5-10%, ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁ। ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେଇଛି ଯେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାଗଜ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେଣି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁବ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦାମ ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ବାଦର ପିଲା, ସମ୍ବାଦର ଲେଖା, ସମ୍ବାଦର କ୍ୟାପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦରେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖା ଟିକେ କମିଯାଇଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହିସାବ କରିନାହାନ୍ତି, ସମାଜର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖିକି ତୁମର ଈର୍ଷା ହେଉଛି। ଖବରକାଗଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ କେବେ କମି ନାହିଁ। ମସଲା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି କି? ମସଲା ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଥିଲା ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଯାକ ଖବର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖବର ଛାପିଲେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖବରକାଗଜକୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଖବରକାଗଜକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖବରକାଗଜଟି ବିକ୍ରି ନ ହେଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜରେ ଯେତିକି ପୃଷ୍ଠାର ଖବର ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଖବର ଦେଲେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରି ପାରିବା କଥା। ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯଦି ଖବରକାଗଜ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଖବରକାଗଜର ମୂଲ୍ୟଟି କିଏ ଦେବ? ଆମ ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଟଙ୍କା କରାଯିବ, ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି 15 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ସେଥିରେ 16 ପୃଷ୍ଠା ଯାକ ଖବର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଏ କେବଳ ଆମେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କଥା କହୁନୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କିଛି କେମିତି ବିନା ପଇସାରେ ମିଳୁ। ଖବରକାଗଜଟି ବହିଟିଏ ବାହାରିଲେ ହେଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ବହି କିଣିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହି ଉପହାର ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ବହିଟି ଛାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ତ କିଏ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପପୁଲାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ମାନେ ଅଫିସର ସମ୍ବାଦ ଅଫିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେବେ, ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ତାର ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛି। ଝିଅ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ନା ତାଠୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ? ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ ଝିଅ ବାପର ଝିଅ ହିସାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭଲ କରୁଛି କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ସେଇ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବିବ୍ରତ ଟିକେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ବୟସର ଥିଲି ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫରକ କେତିକି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋଇଁଥିଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାହାର କିମ୍ବା ଜେଡି ଷ୍ଟେଟ୍ର ବୋହୂ ହେଇପାରେ, ସେ ଆଉ କାହା କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖବରକାଗଜ ଯେହେତୁ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିକୁ ଡାକିବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବେମାରୀ। ଏ ବେମାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ ତା'ର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିପଦ। ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କର ମନରେ ଏଇସବୁ ଆକର୍ଷଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରେ, ଆମ ରକ୍ତରେ ରାଜନୀତି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ, ଡାକିକି ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦିଏ, ଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡାକନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ମହତାବ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଜାନକୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେତା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ। ଖବରକାଗଜ ଯଦି ଭଲ ଚାଲିବ ତା'ର ସମ୍ପାଦକ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖବରକାଗଜର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଧାନାଥ ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ମହତାବ ବାବୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ତା'ର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କାହିଁକି ସମୟ ବାହାରିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ବାହାର କଲେ, ବୀରେନ୍ ମିତ୍ର ଜନଶକ୍ତି ବାହାର କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସୌମ୍ୟବାବୁ ଗର୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିବେ ଭିତରେ ରାଗଟା ଥିବ, ତାକୁ ଚୁଟକି ଚୁଟକିରେ ଲେଖାରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କି?
ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ ରଖିକି କିଛି ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହି ଆସିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମ ପରମ୍ପରାଟି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଖବରକାଗଜର ଜନ୍ମଦାତା ମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଖବରକାଗଜ ଓ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ବାଲା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଖବରକାଗଜରେ ଥିଲାବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଖବରକାଗଜର ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯଦି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ତା'ର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଲି। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଦରକାର ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିବି। ଆପଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପଲିସି ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯଦି ଆମର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ, ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର କଲମ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କୌଣସି ଦଳକୁ ବା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା।